Assalamu alaikum, adab, good afternoon, khush amdeed to the 13th Karachi Literature Festival and the book launch for Mr. Haroon's book. I'm going to introduce the panelists. हमारे पास आज बहुत ही interesting panel है, as you can see, a more disparate set of individuals you will not see. अब मैं introductions करती हूँ तो आपको पता चलेगा कौन कौन हमारे साथ आज बैठे हैं. सबसे पहले आरफा सईदा ज़हरा, जो ऑफ कोर्स उनको कोई ज़रूरत नहीं इंट्रोडक्शन का, बिकॉज शी इज़ एन आइकॉन. शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड उर्दू लैंग्वेज एक्सपर्ट, जिसकी वजह से मैं बहुत डर रही हूँ क्योंकि इनकी उर्दू इतनी उम्दा है कि किसी को भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है. एंड शी इज़ अ सोशल राइट्स एक्टिविस्ट. उनके साथ बैठी हैं मुनीज़ा शमसी, a writer, critic, editor and a literary journalist. But that's not all that she is. Yes. फिर हमारे साथ हैं असफर एहसन साहब, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट. But again, that's not all that he is. और फिर last but not the least, of course, is the writer himself, Haroon Khalid Akhtar, who is an award. I like this audience, very receptive. He's an award-winning author and he is also the son of the legendary Urdu writer Muhammad Khalid Akhtar. और हारून जो हैं वो उनका डे जॉब है, ही इज़ अ बैंकर, अ सीनियर बैंकर. एंड यू विल सी कि इनकी जो किताब है द लायर्स ट्रूथ, इसमें इनकी बैंकिंग प्रोफेशन के बारे में भी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरह से लिखा है. आई ऑलवेज थॉट बैंकर्स आर वेरी ड्राई पीपल, बट इट टर्न्स आउट दैट ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड उनकी ये किताब जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है उनकी पहली वाली जो किताब थी, जो which won an award. And now we'll be talking to our panelists about the book. आरफा ज़हरा साहिबा, आपने किताब पढ़ी, आप उनके वालिद साहब को भी जानती थी, उनके जो नॉवेल्स थी आपने उसके बारे में बात करी थी मुझसे. आपको कैसी लगी हारून साहब की किताब? आपने उसमें क्या देखा कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान के बारे में, ज़रा हमें बताएं. बेहद शुक्रिया. इस दफ़ा के माइक्रोफोन कुछ समझ में नहीं आते, जब तक मुंह में न घुसाए जाएं आवाज़ नहीं आती. मेरी बड़ी खुशनसीबी है दो बातों की हैसियत से. पहली खुशनसीबी ये है कि हारून खालिद अख्तर साहब की क्लास किताब हो और किताब अंग्रेज़ी में हो और मुझे अंग्रेज़ी बोलने की इजाज़त न दी जाए. हमेशा सोच के आती हूँ कि कुछ धाक बिठा दूँगी अपने सुनने वालों को अंग्रेज़ी बोल के, लेकिन वो मेरा दामन फूलों से भर देते हैं जब कहते हैं कि मैं उर्दू में बात करूँ. दूसरी बात एज़ाज़ इसलिए है कि इनके वालिद साहब से मेरा तारुफ़ उस वक्त हुआ था जब मैं एक शागिर्द थी, और उस तारुफ़ की बदौलत, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले हारून से कह रही थी, कि ज़िंदगी और माशरा सबसे बेहतर मिज़ाह और तंज़ से समझ में आता है, क्योंकि सियासत हकीकत के लिए बहरी होती है. सियासत की बात आप अगर वाज़े लफ्ज़ों में कह दें तो आपको अनजाने टेलीफ़ोन आने लगते हैं, लेकिन अगर वही बात आप अच्छे मिज़ाह में कह दें, क्योंकि हमारे यहाँ वो जिस सेल फ़ोन को, जिसे मैं जाने आलम का तोता कहती हूँ, उस पर जो सोशल मीडिया में ज़बान लिखी जाती है, शुक्र है कि हम सुनते नहीं तो कान जलते, पढ़ के आँखें जलती हैं. एक बुनियादी तसव्वुर है कि हम किसी से बात करें तो सलीक़े से करें, मगर हम कमज़ोर लोग नहीं हैं, इसलिए अब सलीक़ा हमारी ज़िंदगी में नहीं रहा. कमाल हारून साहब का ये है, और जो कि मिज़ाह का कमाल होता है, आप मुश्किल से मुश्किल
और सच से सच बात कह सकते हैं मिज़ाह के पर्दे में। और सिर्फ पर्दा है, बात असली है, बात हकीकी है, वहाँ बात नहीं बदली जाती। हमारे यहाँ अपने इस वक्त हमारे साथ एक वज़ीर साहब मौजूद हैं, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं ख़ुद अपने आप पे कुछ ज़बाबंदी का हुक्म सादिर करूं, क्योंकि नाजुक मिजाज शाहां ताबे सुखन न दारंद, नाजुक मिजाज बादशाह बात नहीं सुन सकते, क्योंकि अगर वो हमारी बात सुन लेंगे तो वो हमारे जैसे हो जाएंगे। उन्हें हमारे जैसा नहीं होना, ना हमारे जैसा होना है, ना हमारे दिल की बात समझनी है। उन्हें सिर्फ ये कहना है कि ए बेवकूफ़ अवाम, और ख़ास तौर पर मेरे जैसे कबीले यतीम खेल के शहरी, उनका काम सिर्फ आंखें बंद करके देखना और कान बंद करके सुनना है। तो ऐसे में हारून साहब हमारे काम आ जाते हैं। इस किताब को पढ़ के मुझे इतना मज़ा आया, और ख़ास तौर पर इस वक्त मुझे कहीं नहीं लगा कि इसमें कोई बात सच्ची नहीं है। और जो इन्होंने नाम चुन के रखे हैं, अगर मौका मिला तो उसकी बात फिर करूँगी। मिज़ाह की खूबी यह है, एक जुमला कह के आपसे रुख़सत चाहूँगी, कि तहज़ीब को हाथ से नहीं जाने देता, ज़बान को बदज़बानी से आलूदा नहीं करता, और फिर भी बुरी से बुरी बात, कड़वी से कड़वी बात कह जाता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब हम जाते हैं मुनीजा शम्सी साहिबा के तरफ। आई टॉक टू इन इंग्लिश मुनीजा, आई नो आप ज़्यादा कंफर्टेबल है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द बुक एंड हाउ वुड यू कंपेयर इट टू हारून's previous book, his first book? I really enjoyed the book, and I actually enjoyed both his books. It's very difficult to make a comparison because they're two very different books. Let's talk about the previous one. The character I love, there was the man it's got a twist at the end, which was just amazing, that you think it's one thing, it's written by one person, and then suddenly it takes you by surprise, and it turns out to be a narrative which is something quite different. It's a very interesting comment on gender, because it's about a girl who, poor thing, was brought up as a boy, and what she struggles in order to find her sense. A lot of it is about a sense of self, people finding a sense of self. And there's a wonderful storyteller in there who plays a great role. So it's a very different novel. Here you've got, of course, the storyteller, because the narrator is the main protagonist. And he is a banker who becomes a politician, and he does so because he hears the voice of the Greek god Zeus speaking to him. It's got a lot of humor. I thought it said a lot about a lot of the aspirations of our aspirations, that how we want everything to improve, how we want everything better, and how sometimes we think we can do it ourselves. But actually the process and what he's confronted with, and the technicalities and the complexities of the political process and the democratic process, the democratic process is stymied in a way, but it's a completely different book, but I think it just says so much about society, about people, and about people from different aspects of life, whose life has not really turned out the way it was meant to, or as their families perceived it would. And it says also a lot. The other bit I liked was the interaction with people from different communities, from different faiths, from the way our country is actually. It's a very multicultural society, and somehow we keep denying it by our narratives. So I thought it was a very, very interesting book.
अच्छा असफर, आपसे पहले मैं I'm going to go to the writer Haroon and ask him what motivated him to write this book because जैसे हम सब ने बात की कि बहुत मुख्तलिफ है आपकी पहली किताब से Melody of a Tear जब बेहद ड्रामेटिक अंदाज में आपने लिखी थी और बहुत ही खूबसूरत किताब थी और ये जो है जैसे हमने बात की इसके बारे में इट्स अ सैटायर सो पाकिस्तान में जैसे ये एक सेइंग है इंग्लिश में राइट दैट रियल लाइफ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही जो चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं वो आप सोच भी नहीं सकते कभी कभार कि ये एक्चुअली होती हैं इवन इन रियल लाइफ सो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन दैट मोटिवेटेड यू टू राइट दिस बुक Thank you, Maheen. Inspiration, I'll be very honest. I get a lot of kick from ironies of this world, contradictions, and that formed the basis of my first novel. And what happened here was that I also, whether you like it or not, whether it's politically correct or not, I like a lot of I derive a lot of excitement out of the hypocrisies of society, the vanity and the intolerances. That's a very odd thing to say, but thank you all the leaders for providing all that hypocrisies, because that motivates me as a writer. That creates a lot of anger in me, and that anger then translates into satire. So this has been the primary motivation for this novel. We're living in a world where people very conveniently forget what they have said the previous night, and I'm talking about the leaders. That is, I find it very ironic and motivating to write something about. And the other motivation was that we all, inside our hearts, are some kind of prime ministers ourselves. So when we actually look at things and we then think about how we, if put in that position, and by the way, Azfar is in that position, how we can change and how we can actually make the difference. So this is also an attempt actually to try to place myself and what I probably will do. This is a novel that works on three levels. So one, it is a political satire, where this person, who is considered to be the most useless person in society, is given this position. We have tried everything, by the way. We have tried the mustache, we have tried handsome, we have tried the bald, so why not useless? So he is picked, he is selected. This is another experiment where the most useless person is selected to rule the country, and he is ruling it, by the way, by heart, and that's the difference. That's something that I don't find in our leaders. At the second level, this book is about a relationship between people who are of different religion, and this relationship symbolizes what this book is all about. This symbolizes one's relationship with the country. So there's Maya and there's this protagonist, Arslan, and they have this relationship which can also be seen in the light of what relationship we all have with the country. It's a complex relationship. It's not easy. There's a lot of pain, but there's also there's a lot of love. And if we can just replicate whatever we are doing with our good relationships, and that's where Maya actually advises Arslan, that this is how you should correct the things you want to do. Use the love that you have for me and just expand it. Thank you. अच्छा असफर, अब हम आपकी तरफ आते हैं माइक सॉरी जब आपने ये किताब देखी इसके बारे में हारून अभी बता रहे थे कि इट्स अबाउट अ कंट्री जहाँ पे बेहद करप्ट पॉलिटिशियंस और करप्ट गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं तो फिर एक आदमी को लाया जाता है जो बिल्कुल लेमैन होता है लेमैन एंड ही इज़ आस्क्ड टू रन द कंट्री एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड ही वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ गुड लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता नो एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स नो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द कंट्री तो आप रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए हैं आप चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो गए हैं तो
اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کو کچھ سملیرٹیز لگتی ہیں کتاب میں اور آپ کی اپنی پوزیشن میں, بیکاز یو نو سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. Thank you, Maheen. First of all, I am grateful to my brother Haroon Khalid for inviting me here. Or when I saw the invitation card, I saw the name of Professor Arfa, and I was really confused because she's an icon. میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, اور جب ان کی کوئی ویڈیو آتی ہے, جب ان کی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو میں سب لوگوں سے شیئر بھی کر رہا ہوتا ہوں. آئی تھنک شی از اونلی ون ان پاکستان. اینڈ اور میں نے پھر یہ بھی دیکھا کہ یہ کتاب تو انگلش میں ہے, بٹ میں تو ان کو اردو میں سننا چاہتا ہوں, کیونکہ اردو میں جو یہ بات کہہ جاتی ہیں, چپتی ہوئی بات ہوتی ہے بٹ بڑی سچی بات ہوتی ہے. بٹ مجھے یہاں آنے سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ وہ بات آج میرے اوپر بھی آ جائے گی, تو لیکن اس کو میں نے کنسٹرکٹیو لیا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آپ میں سے ہی ہوں. میں نہ تو پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں, نہ مجھے منسٹری کا کوئی شوق تھا, نہ ابھی ہے نہ کبھی رہے گا. بلکہ یہ بڑا ٹف ڈیسیجن تھا میرے لیے جب میں نے گورنمنٹ کو جوائن کیا, اور بہت سوچ سمجھ کے جوائن کیا, بیکاز وہ ایک تو بڑی ذمہ داری تھی میرے لیے. وہ یہ نہیں تھا کہ آپ صرف ایک پورٹ فولیو کو انجوائے کریں, بٹ یہ تھا کہ آپ اگر کارپوریٹ سیکٹر سے گئے ہیں اور ایک کنسرن پاکستانی کے طور پہ چنے گئے ہیں, تو آپ اپنا رول پلے کریں, اور ایک اس انداز میں رول پلے کریں کہ جدھر اس کنٹری کو بینیفٹ ہو. تو میں نے 2 دن پہلے اپنے کوئی 3 مہینے کمپلیٹ کیے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی پینفل ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر روز غصہ بھی آتا ہے, اور سم ٹائم آفٹر 2-3 ڈیز آپ تھوڑا سا ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بڑی سچائی سے بتاؤں, بڑی ذمہ داری سے, کہ چونکہ میں نے کارپوریٹ ورلڈ میں کام کیا ہے, پاکستان میں بھی کیا ہے, انٹرنیشنل میں نے آؤٹ ریچ پہ بہت کام کیا ہے, 30+ کنٹریز میں کام کیا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اور زیادہ آپٹمسٹ ہوتا چلا جا رہا ہوں اس پاکستان کے بارے میں. اس پاکستان کا فیوچر جب بھی ہم اس کو صحیح کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے بہت برائٹ ہے. اور یہ بات بہت کرٹیکل ایویلیویشن کے بعد میں کہہ رہا ہوں. میرا کام انویسٹمنٹ ہے. پچھلے بہت زمانے سے کوئی بہت خاص انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. ہمارا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا انفلو ہے ٹورڈز پاکستان, وہ اراؤنڈ $3 بلین ہے. حالانکہ ہمارا پوٹینشیل یہ ہے کہ ہر سیکٹر میں کئی بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. تو ریڈ ٹیپ بھی ہوتا ہے, بیریئرز بھی ہوتے ہیں, بلاکیجز بھی ہوتے ہیں. میری نظر میں کوئی ایک طبقہ جو بھی 70 سال میں ہوا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. نہ تو پولیٹیشین ذمہ دار ہیں, نہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے جرنیل ذمہ دار ہیں, نہ بیوروکریٹ ذمہ دار ہیں, نہ ججز, نہ میڈیا, نہ بزنس کمیونٹی. میری نظر میں سب مشترکہ طور پہ ذمہ دار ہیں. میں گورنمنٹ کو بہت سالوں سے بہت کلوزلی دیکھ رہا تھا, میرا فٹ پرنٹ تھا وہاں پہ, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ تھی. بٹ آج میں یہ بات سمجھتا ہوں جس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس ملک میں ایکچولی ایک ایلیٹ کیپچر ہے, اور اس ایلیٹ کی ریپرزنٹیشن ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کے جو مسئلے ہیں وہ کس طرح سے صحیح ہوں گے. ہر ایک کا سوال یہی ہے. لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے, اس پہ بہت سے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ کلیئر نہیں ہے. بٹ یہ صرف کولیبریٹو ماڈل ہو سکتا ہے, یہ میری سوچ ہے. آج کی گورنمنٹ ہے, آج کوئی ہے, کل کوئی تھا, کل کوئی اور ہوگا. اور جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہیں اور جو کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو کولیبریٹ کرنا ہوگا. تو جو اپرچونٹی آج اس پوسٹ پینڈمک ورلڈ میں ہمارے پاس ہے وہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے.
اور میں یہاں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا بیکاز کہ میرا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی. میں ایز ٹیکنوکریٹ اس گورنمنٹ میں گیا ہوں اور میں ہائیسٹ آفس میں وہ بات کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. میں نہ تو ہاں میں ہاں ملاتا ہوں نہ کسی بات پہ جس پہ میرا ایگریمنٹ نہیں ہے اس پہ ایگری نہیں کرتا. بٹ ایک بات میں یہ آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا باس ہے, جس میرا امیڈیٹ باس ہے, وہ پرائم منسٹر ہے, کیونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو منسٹر ان چارج ہے وہ پرائم منسٹر ہے. وہ میری اپوزنگ ویوز کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کراتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, کہ شاید 5 سال اس کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ناکافی ہیں اس ملک کو سدھارنے میں. تو 3-1 سال میں تو نہیں تھا, میں تو 3 مہینے میں آیا ہوں, بٹ بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے. ایک طرف ہمیں مہنگائی کا مسئلہ ہے, ایک طرف ہمیں گیس کا مسئلہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ آئی تھنک مومنٹم بن رہا ہے. اور ایٹ لیسٹ انویسٹمنٹس کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں, اگین کوئی میں کلیم نہیں کر رہا, تو اس کو پلیز آپ کوٹ بھی کریں تو میرا کلیم نہیں ہے, بٹ اس سال اور آنے والے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھی انویسٹمنٹ پاکستان میں ڈفرینٹ سیکٹرز میں, ناٹ اونلی ان آر پرائیورٹی سیکٹرز بٹ بہت سارے سیکٹرز میں آئے گی. اور اس پہ ہم بہت فوکس ہو کے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ جس طرح کارپوریٹ سیلز کا کام ہوتا ہے اس انداز میں ہم کام کر رہے ہیں, اس انداز میں اس کو فالو کر رہے ہیں. تو ہارون صاحب کی جو ناول ہے اس میں بڑی مزیدار باتیں ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ ناول پڑھا ہوگا, اور ان کی ذہانت کا, ان کے ٹیلنٹ کا, ان کی آنیسٹی کا, ان کی کریج کا تو میں ہمیشہ سے قائل تھا, بٹ اس ناول کو پڑھنے کے بعد میرے خیال سے ان کی رسپیکٹ میرے دل میں اور زیادہ بڑھ گئی. ہاں ایک بات میں افسوس سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں آپ جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں نا آپ اتنے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے. یا آپ اگر بہت زیادہ ان ریئلسٹک پکچر بٹ ٹال کلیمز کرتے ہیں تو بھی آپ بڑے جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ کامیابی سسٹینیبل نہیں ہوتی. تو اس ملک کو جو ضرورت ہے وہ سچائی کے ساتھ اپنا رول پلے کرنے میں. اگر یو آر پارٹ آف اینی گورنمنٹ اور اف یو آر اے پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی. تو میں یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں, جب سوال آپ کریں گی تو میں اس پہ کروں گا. بٹ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ نگیٹیوٹی ہے سوسائٹی میں. شام 6 سے 12 بجے اگر ہم شاید ٹی وی دیکھنا بند کر دیں تو اس ملک میں بہت سکون ہو جائے گا. اور جو ایک نیشن صبح شام ایک پولیٹیکل مسئلوں میں الجھی رہتی ہے, شاید وہ کنسٹرکٹیو ایز اے نیشن ہم سوچنا شروع کر دیں گے. ہم ابھی انڈیویجول بریلینس تو دکھاتے ہیں, لیکن ایز نیشن جس طرح انڈیا نیشنلزم کی بات کرتا ہے, جس طرح اور بہت ساری کنٹریز میں ہوتا ہے, ہم یونائٹڈ نہیں ہو پاتے. تو شاید نفرتیں بڑھ رہی ہیں, شاید فاصلے بڑھ رہے ہیں, اور ہونا یہ چاہیے کہ جو اس ملک کے بڑے مسئلے ہیں 12, 15, 20 جو بڑے مسئلے ہیں, ایٹ لیسٹ ان مسئلوں پہ ساری قوم کو ایک زبان ہونا چاہیے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک زبان ہونا چاہیے. تو یہ میرے ویوز ہیں, پھر میں آپ سے بات کروں گا. تھینک یو اسفر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور فاصلے بڑھ رہے ہیں اور لوگ ڈویژن بہت آ گیا, پولرائزیشن بہت آ گیا ہے, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بات تو صحیح آپ کی, لیکن یہ چینج آنا چاہیے ٹاپ سے, لیڈرشپ سے. سو جب ہمارے لیڈرز بات کریں تو وہ کوشش ان کو کرنی چاہیے کہ فیکشنز کو ساتھ لے کے آئیں, یہ نہ کہ اسی چیز پہ اڑے رہیں اسٹک ٹیپ ریکارڈر کی طرح. کوئی سلوشن ڈھونڈیں اور آگے بڑھیں. پاسٹ کو چھوڑیں, پاسٹ میں آگے کا دیکھیں. وی شوڈ لک ٹو دا فیوچر. دبئی میں پاکستان ایکسپو کا جو ایکسپو ویئرس میں پاکستان پیویلین کی بہت تعریفیں تھیں, اور میں جب گئی وہاں میں نے بہت خوبصورت پیویلین تھا, ویری نائس. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ کچھ کنٹری جیسے ازبیکستان, انہوں نے فیوچر پہ سب کانسنٹریشن تھا, ہمارا سارا کانسنٹریشن پاسٹ پہ تھا. یعنی کہ ہماری ٹریڈیشنز, ہماری کلچر, ہمارے گانے, ہماری قوالی, ہمارے
मतलब बहुत चीज़ें हैं हमारी, तो माशाल्लाह we are a rich nation in that, in our diversity and culture. But there was nothing about the future. Nothing, for example, about investment, nothing about technology, nothing. So ये मैं कहना चाह रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी अब आप जैसे हम में से हैं और आप गवर्नमेंट में आ गए हैं, जैसे आपने खुद कहा, तो हम भी अपना मैसेज आपको दें कि आप आगे जाके इस तरह के फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें. एंड यू आर ऑफ कोर्स चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस. कि इस तरह से हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. तो इस तरह की चीज़ भी कोई ऑर्गेनाइज होनी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, कि जिसमें यंग लोगों को साथ लेके आएँ. ये नहीं कि यंग लोग सिर्फ ट्विटर पे लगे रहें, लड़ाइयों में, ट्रोलिंग में. उनको द रीज़न दे डू दिस बिकॉज दे आर बोर्ड, दे हैव नथिंग एल्स टू डू, आई फील, एंड दिस कांट बी सस्टेन्ड इन द लॉन्ग रन. So that is what the feedback I wanted to give you. Thank you for your views. Muneeza Shamsie, you wanted to read something, an excerpt from Haroon's amazing book. So please go ahead and read. The passage I'm going to read is when Arsalan, the banker, future politician, listens to Zeus, and he's recruited some people at Zeus's instructions, and it's a little bit about them. Zeus calls him on the mobile. He sort of is this sort of voice from the sort of disembodied voice. Zeus called while I was boarding the bus for home, his voice laced with flu. Perhaps he had stayed out in the cold too long. What are you doing? Stop embarking on the bus and step aside to update me about the team building. I sometimes got this sneaky feeling that Zeus was always watching me from a 10-foot distance, and even if I put down the phone, I would still be able to hear him. I informed him that everybody was on board except Hasina, the avaricious model, who was yet to be roped in. However, the need of the hour was that Zeus came out of hiding and met the team, who were all his pals, since otherwise all of us could lose interest and decide to resume our paused lives. I was speaking my mind. I felt the good Lord needed to be visible, credible, for people to believe him. Please refresh me on the people in your team along with their skills. Very well, sir. Here you go. Mr. Kanjar, real name Danish Khan, a brothel owner to neighbors, having a taste for the skin-tight ladies, an easy man to chuckle with, but is hard to disengage from due to his interventive dirty jokes, which keep growing on you with time and make you giggle helplessly at odd times, like while offering condolences. Then there is Mr. Yaqub Raddi, the ambulance driver and my personal favorite, who deals in saving lives and other related matters. Though equipped with steely nerves, he is prone to mercy killing and must not be left alone with the critically wounded. Third, Mrs. Gulfam Marriage Bureau owner, who thinks marriage is still the way forward for mankind. She is losing sleep over global competitors such as Facebook, and would probably like to make a career switch to becoming a placid holding protester on behalf of some NGO. I have a suspicion she uses the prefix Mrs. merely to make herself credible as a matchmaker. Keep going. Who else? Zeus meant business. Please be patient, Mr. Deity. I demand this man should be bullied no further. Any further erosion of my self-esteem at your hands could jeopardize your whole mission. Anyway, number 5 on the list is Professor Butt, an armchair astronaut married to a telescope who probably bore him that binocular I see in his house.
while on earth he watches sexually aroused flowers with a weird smile. He could play a crucial joke if your plan could somehow accommodate a manned mission to Mars. Mirasi Adib is another loser in the team who comes across as dead in the first meeting. His claim to have made his lordship cry through his poetry is dubious at best. For breakfast, he is willing to go as far as begging a stranger, but for supper, he might even bow his head. After meeting him, you can't help doing your math on the number of days since his last shower. And finally, we have Mrs. Hasina, the charming beauty who is flagrantly focused on money and self-projection. I could not meet her, but on the phone, she expressed her eagerness not to join. God forbid if she did. This could bankrupt you, for unlike other freeloaders you have gathered, she charges by the hour. It is an immoral mindset we are dealing with, my dear Greek mythical being. Intriguing bunch, isn't it? What do you say? Compliment me for handing you this eclectic group who are desirably unassuming for the job at hand. But they would need some training before they are thrown into the fire. Ziza seemed quite fond of the praise. Training? Fire? Are you nuts, Your Highness? These guys just can't be trusted to be sane, to be let alone larger than life. They are folks meant for everyday use. People who use seats in a stadium as spectators. People who fondly get stuck in traffic gridlocks and stay put for hours. People who die in road accidents. They surely cannot be molded into some action heroes. All the more reason for you to give them clarity of purpose right now before they get turned off and start exploding atheism. Shut your mouth, uncouth. Shut your uncouth mouth. Nobody speaks with Zeus in this desecrating fashion. I know what I am doing and when to meet them. Thank you. Thank you so much for that incredible reading. And now we'll go to Arfa Sayeba, who will, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप किताब के बारे में हमें कुछ बताएं. आपने जो पढ़ी है, आपको क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या आपने नोट किया, प्लीज़ बताएं. बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का. मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मौसम है राय का, माहौल है फैसलों का, उसमें इससे अच्छा रास्ता कोई दूसरा नहीं मिल सकता था थोड़ी देर के लिए अपने दिल को मुतमईन कर लेने का. हम थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे थे ऑथर्स लाउंज में, तो मैंने हारून से कहा कि हमारा माशरा कुरान करीम की आखिरी सूरत वन्नास की तशरीह होता जाता है. सबके दिमागों में खन्नास है. ताकत वाले के दिमाग में खन्नास है तकब्बुर का, और मुझ जैसे कबीला यतीम खेल वाले जो हैं वो वसवसे के खन्नास में मुब्तला हैं. खन्नास की एक खूबी है कि जो हकीकत है वो नज़र नहीं आती. अंग्रेज़ी के लोग यहाँ बैठे हैं जानने वाले, मैं ये जुर्रत करूँगी कि अंग्रेज़ी अफसानवी अदब में, और आप मुझे एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलने की इजाज़त दे दीजिएगा, एक लफ्ज़ एब्सर्ड इस्तेमाल होता है. और एब्सर्ड की मज़े की बात यह है कि वो हकीकत को तस्लीम करता है और जानता है कि कहीं मौजूद है, छुपी हुई है, लेकिन जब बात करता है तो वो हकीकत नज़र नहीं आती. अब ये मेरा और आपका काम है कि हम अपनी ज़िंदगी से कितने बाखबर हैं कि इस कदर छुपी हुई बात को, जो एब्सर्ड है, बेमानी सी लगती है, उसके मानी तलाश कर सके. फिर एक बात मैं हारून का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो उन्होंने किरदार चुने. हमारे यहाँ हमेशा से हमारी तहज़ीब में कहानी कहने का फ़न, जो आजकल फिर दोबारा बहुत रिवाज पा रहा है, दास्तान गोई का, वो है. अब जो मरकज़ी किरदार है इस किताब का, वो दास्तान गो है. दास्तान गो की खूबी ये होती है कि वो सिर्फ़ दास्तान गोई करता है, न लिखता है
نہ معنی سمجھتا ہے، صرف اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے وہ کہانی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو یہ تو ہیں ہیرو۔ اور جو مجھے سب سے زیادہ کردار اچھا لگا وہ میرا خیال ہے ہمارے ہر جگہ کی تہذیب میں ایک لوک کردار موجود ہے جسے ہم میراثی کہتے ہیں۔ میراثی کی خوبی یہ ہے کہ جن باتوں پہ رونا چاہیے ان پہ وہ ہنساتا ہے۔ تو یہ جو خندہ ہے، ہنسی ہے، اور جو آنسوؤں کو جذب کیے ہوئے ہے، وہ آپ کو ہنسنے پہ مجبور نہیں کرتے، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے وہ ہنسی۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ایک بات ضرور ہم نے اپنی یہ جو نوجوان نسل ہے جو کہ پاکستان کے 65% لوگ ہیں، ماہین میرے ساتھ بیٹھی، ان 65% لوگوں سے ہم کسی طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کہ انہیں کتاب پڑھنے پر آمادہ کر سکیں۔ وہ جو جان عالم کے طوطے میں باتیں ہیں، وہاں کتابیں بھی ہیں مگر وہاں ہم نہیں پہنچتے، وہاں ہم نہیں پہنچتے۔ ہم کوئی ایک خبر کو لے اڑتے ہیں اور اس پر اپنے لطیفے اور اپنی گالیاں لکھتے رہتے ہیں۔ انگریزی میں لکھنے والے کو جب گالی دینی ہوتی ہے تو وہ اردو میں لکھتا ہے، رومن میں، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے ہاں گالی دی۔ انگریزی میں گالی بھی گالی نہیں لگتی۔ تو یہ تو ایک انہوں نے انگریزی سے فائدہ اٹھایا، دی ہیں گالیاں۔ لیکن گالی دینے والے کا سلیقہ و قرینہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ گالی دی گئی۔ یہ بات سیاسی طنز میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں جو میں نے کہا کہ اس لمحے میں کم از کم میرے لیے اس سے بہتر کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی کہ میں کسی صورت سے تو کہیں تو اپنے آپ کو اس چیز سے پیوستہ کر سکوں جو میں محسوس کرتی ہوں۔ داستان گو ہیرو ہے، میراثی اس کا ساتھی۔ ہم نے جتنی لوگ کہانیاں اپنی پڑھی ہیں وہ میراثی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ میں جہاں سے آتی ہوں، لاہور سے، وہاں لوگ کہتے ہیں کہ لاہوریوں کو صرف 2 کام آتے ہیں، کھاتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ ہنسنے کے لیے حوصلہ چاہیے، رونا بہت آسان، آنسو پینا بہت مشکل۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اور کیا اچھا نام رکھا ہے، دا لائرز ٹروتھ۔ ہمارے ہاں سچے جیتے جاگتے لوگ موجود ہیں جو آپ کی آنکھوں میں جوتیوں سمیت گھستے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ جو سیاست کے لوگ ہیں یہ ہم سب کو اتنا بے وقوف کیوں جانتے ہیں۔ بے بسی اور بے وقوفی میں بڑا فاصلہ ہے۔ بے بسی کچھ کہنے نہیں دیتی، کیونکہ ایک نادرہ بیگم ہے، ایک نیب میاں ہیں، ایک FIA ہیں، اور ایک کا تو میں نام بھی نہیں لوں گی۔ اتنے لوگ آپ کے حلق کے داروغہ ہیں، حلق کے داروغہ ہیں۔ اور یہ بات انہیں ملا نے سکھائی ہے کہ کوئی بھی کوئی لفظ بولے اس میں اپنے معنی ڈال دو۔ آپ سر پیٹتے رہ جائیے کہ میری مراد تو یہ نہیں تھی، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ جب ملا کو مجھے اور آپ کو خاموش کرنا ہوتا ہے تو وہ حلق سے بولنے لگتا ہے۔ ایک صورت ڈرانے کی یہ بھی ہے، یہاں بہت سا خوف کم ہوتا ہے، خوف کم ہوتا ہے، اور میرے نزدیک مزاح کی اور طنز کی دونوں کی خوبی ہے کہ وہ ہماری برداشت کو بڑھاتے ہیں۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں مگر ہم کہہ نہیں رہے ہوتے، برداشت کو بڑھاتے ہیں جو اس معاشرے میں رہی نہیں۔ الحمدللہ ہم اتنے نیک متقی پرہیزگار معاشرہ ہے کہ سزا و جزا کا فیصلہ اسی گھڑی کر دیتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت سے ایسے مقام ہیں جہاں سزا اور جزا کا سوال اٹھتا ہے،
میں ہارون آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ مجھے نہیں پتہ باقی سب لوگ تو عالمانہ باتیں کریں گے، میں ظالمانہ بات کر رہی ہوں، اور وہ یہ بات کر رہی ہوں کہ جس فکر کے ماحول میں ہنسنا منع ہو بلکہ حرام ہو، بات کرنا حرام ہو ایک دوسرے سے، آپ نے میرے ذہن کے دل کے بہت ساری پھپھوندی اتار دی. کسی اور سے نہیں بات کر سکتی، خود سے تو کر سکتی ہوں. تو یہ جو خود کلامی کی جرت ہے یہ ہمیشہ طنز سے آتی ہے. بہت شکریہ. اجازت. بہت شکریہ. آپ کی باتیں ہمیشہ سن کے ایٹ لیسٹ مجھے تو لگتا ہے میرا آئی کیو لیول بہتر ہو گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، ان کی بھی کچھ سمجھ زیادہ آتی ہے ان کی باتیں سننے کے بعد. اور جیسے اسفر نے کہا، ان کے ویڈیوز جب آتے ہیں یا ہم کے ایل ایف میں ان کو سنتے ہیں یا کسی لٹریری فیسٹیول میں سنتے ہیں تو بہت اٹ گیوز یو فوڈ فار تھاٹ. آپ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بات بالکل صحیح انہوں نے کہی، اور ہمیں کسی انر کارنر آف آور مائنڈ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات ہے، لیکن ہم پرابلی کہہ نہیں سکے جس خوبصورتی سے یہ کہہ پاتی ہیں اپنی باتیں. سو تھینک یو فار دیٹ. اور اب میں اس سے پہلے کہ ہارون کے پاس جاؤں، مجھے پتہ ہے وہ کچھ اپنی کتاب سے کچھ پڑھنا چاہیں گے جیسے سب رائٹرز پڑھنا چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا مینشن کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے بینکنگ کریئر کے بارے میں. آپ سینئر بینکر ہیں ایٹ اے بینک وچ شیل ریمین ان نیمڈ. میں یہ کہنا چاہی تھی کہ ٹو سی ٹو میک یور ڈل آفس روٹین سی ہیومر ان دیٹ، یہ بھی ایک فن ہے، ایک اسکل ہے. کیونکہ بہت لوگ رائٹرس کو نظر آتی ہے کوئی چیز جو بہت ہی انٹریگنگ ہوتی ہے جو اور لوگوں کو نظر نہیں آتی. تو یہ چیز میں نے آپ کی کتاب میں نوٹ کی. اور جو آپ نے بینکنگ لائف کے بارے میں لکھا ہے، of course that's not a reflection of your real banking life, it's just a banker who's talking about dull routine, monotony of his life. If you permit me, I just read a few lines because I found it hilarious. اور یہاں تک کہ میں کہیں پبلک میں تھی اور میں ہنس پڑی تو مجھے کتاب بند کرنی پڑی، کیونکہ ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ پبلک میں آپ کتاب پڑھ رہے ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے. مجھے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا کوئی ایگزام ہے، آپ کیا یوں کیوں پڑھ رہی ہیں، why aren't you on your phone. نہیں میں ایسی کتاب پڑھ رہی ہوں. اب میں نے کوئی نوٹ کر لیا مارجن میں، تو پوچھتے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ آنے والا آپ کا کوئی یو ہیو ٹو سٹ فار انٹرنس ایگزام. ایسے نہیں بھائی، صرف کتاب پڑھ رہے ہیں ایسے ہی. تو آپ کی کتاب جو میں پڑھی تھی بیچ میں مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریڈ دس ویری شارٹ ایکسرپٹ. As a professional banker, I consider myself to have expired years ago. The cause of demise being prolonged exposure to monotony of the branch operations of a bank whose payroll I might still be on, with repetition being the only measure of productivity there. I kept floundering in my work in early years, since being mechanically efficient was not my cup of tea. The prolific Xerox photocopier in the branch that belittled originality with beaming wickedness became my spiritual enemy number one. And in my nightmares, I saw myself turning into one. Developing a sustained interest in drudgery on offer, I felt could turn me into a subhuman. To avoid my motorized fate, I dodged work wherever possible and resultantly missed out on career breaks that landed one into the coveted manager's room, where one could watch TV all day. Inevitably, the avoidance of work led to a sense of job insecurity, compelling me to acquire some survival skills from a languid officer who always got good increments despite sitting all day like a body awaiting burial. The skill set I learned from him primarily consisted of. اب یہ چیز جو ہے بہت ریلیونٹ ہے. آئی تھنک جو بھی دفتر میں کام کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ آئی فیلٹ some affinity for this. I don't know if Azfar بھی یہی سمجھیں گے یا نہیں. The skill set I learned primarily from him consisted of practicing psychophancy shamelessly, revering even the paraphernalia sanctified by the manager's touch. It worked wonders, and my job at least became secure for years to come without the quality or quantity of work coming into the equation. تو یہ آپ نے بڑا اچھا سیٹ آؤٹ کیا ہے کہ if you want to do well in an office تو کس طرح سے آپ کریں. اینڈ مونوٹنی میں بھی آپ نے ایک ہیومر اور ایک مزہ، ایک انٹرسٹ کریٹ کیا ہے. سو without any further ado, I'll ask you to please read from your book any excerpts that you wish. Thank you very much.
So you mentioned psychophancy. Writers are supposed to reflect reality. And the reality in the corporate world that I belong to, one of the biggest reality that we probably all know, but we are too shy to admit, is that flattery really works wonders. If you are no boss can resist that, by the way. Not the best of them, including myself. And so this is the reality. But the other thing that you mentioned about this phase, this banker is me about 20 years back, when I was posted in a branch and where everything was pertaining to repetition, operations. And my friend Arfa Sayeda is sitting here. He knows I'm talking about Shaheen Complex days. And that was when I actually felt that I have expired, as you mentioned. अच्छा हारून one second before you proceed, मैं असफर से पूछना चाह रही हूँ कि जिस सेटिंग में अब आप हैं उसमें साइकोफेंसी का कितना रोल है in the government sector, not the Board of Investment, of course. देखिए बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसे कि एक आम शहर की लाइफ में होता है. और बेसिकली आपको अपने प्रिंसिपल्स के साथ चलना होता है. आप कहीं पे भी हो, किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में आप काम कर रहे हो, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे आप सोशल लाइफ में हो, चाहे आप पॉलिटिकल लाइफ में हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में हो. और एक वक्त आता है कि आपको लोग फिर फॉलो करना शुरू करते हैं. तो मेरे ख़्याल से हम बजाय इसके कि एक गलत चीज़ को फॉलो करें, अगर एक गलत एनवायरनमेंट में या अगर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हम कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस शोकेस करते हैं, और ये सिर्फ पॉलिटिकल उसमें नहीं है या पब्लिक सेक्टर में नहीं है, ये किसी भी ज़िंदगी की हिस्से में है, मैं ये समझता हूँ कि लोग एक वक्त में आपको फॉलो करना शुरू करते हैं. तो इट्स अप टू अस एक्चुअली कि आर वी क्रिएटिंग अ डिफरेंस और नॉट. अगर नहीं कर रहे तो फिर हमें बैक सीट पे आ जाना चाहिए. तो मैं आज काम कर रहा हूँ, अगर क्या मैं ये समझूंगा कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा या सिस्टम में गुंजाइश नहीं है, मैं पीछे आ जाऊंगा. तो ये करेज भी आपके अंदर होना चाहिए. सीट्स पे बैठे रहने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है. आज आप देख लें कि जो यूथ है जिस अंदाज में काम कर रही है, हमारे बहुत अच्छे बिजनेस हाउसेस वो काम नहीं कर रहे जो बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का कल्चर बड़ा ज़बरदस्त शुरू हो चुका है. हमारी गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है. अब से 3 हफ्ते पहले हमने एक मीटिंग सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की कराई अंडर द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. लास्ट ईयर $373 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टार्टअप्स में आई है, और ये इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है. तो मैं ये समझता हूँ कि हम ज़िंदगी की किसी भी हिस्से में हो, कोई भी एज ब्रैकेट में हो, हमें आने वाले फ्यूचर के लिए सिर्फ मुस्बत सोच रखनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ एक अच्छे प्रिंसिपल के साथ काम करना चाहिए. तो ये लेबल करना कि सारे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लैंडस्केप में सारे लोग ख़राब बैठे हैं, ये बड़ी गलत सोच है. हमारे हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स बैठे हैं, चाहे हुकूमत वक्त हो, चाहे आज की ऑपोजिशन हो. ब्यूरोक्रेसी में हम बात करते हैं, मैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को पर्सनल जानता था, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम मिला, इंटरेक्शन हुई. मेरी उनसे दोस्ती नहीं है, लेकिन जब मैं किसी इन्वेस्टर को उनके पास लेके जाता हूँ, चाहे लोकल इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, उनका मसला शेयर करता हूँ, आप यकीन करें मसले सॉल्व होते हैं. तो इट्स अप टू अस कि हम किस एटीट्यूड से और किस करेज के साथ एक मसले को टैकल करते हैं, और यही चीज़ बाकी सोसाइटी के साथ है. थैंक यू असफर. अब हम हारून के पास फिर जाएंगे. आप एक्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद विल डू अ क्वेश्चन आंसर सेशन. वी हैव अबाउट 10 minutes left. Okay, great. Thank you once again. This book is, as everybody's mentioned, is about a layman person taking over as the leader of the country.
It's a satire, but underneath it, it's a very passionate love story. So here this guy, this layman, is trying to recruit his team. Muneeza just read out relevant extract. So I'm reading out the passage where Arsalan is hiring a marriage bureau owner as one of his potential cabinet member. And they are meeting for the first time. So Arsalan, Mrs. Gulfam, here is a quick recap of my life for you. Born in Lahore to parents of the most prevalent faith, I ended up being raised by an old couple, namely Father Elvis Jackson, just concentrate on Elvis Jackson, and his wife and sister named Teresa. They found me in a forsaken newborn in a Delphi suitcase at their doorsteps. Initially, they thought it was a bomb. But after hearing cries coming from the suitcase, they halted their hymns and farewell kissing and whatnot and brought me in. Since they were childless by choice, for too long they did not hesitate to adopt me. As a child, I kept thinking I was born to my grandparents. Intriguing, Mr. Arsalan. So how exactly did you learn you were actually born to parents of a prevalent faith? We males have a way of knowing, Mrs. Gulfam. You see, before being neatly packed in the suitcase, the doctor had done his job. Although the persistent sensation down there tells me he was a cobbler. A note in the suitcase, rather bureaucratically titled, "To whom it may concern," found on me from my real mother, said, "It is hereby confirmed that the innocent child was born legitimate and was being given up solely due to abject poverty of my biological parents. It was indeed a relief to know that I came out of a wedlock and was not a dating mistake. The suitcase was thus an extension of the womb with inner pockets. Father Elvis got the note framed and proudly hung it in the living room. So what kind of subjects do you cover as a journalist, and do you own a house? I have written on all kinds of social issues in my novel way. Automation of married men, controlling suicide tendencies in unborn kids through mother's diet and exercise, psychological scars of domestic violence on indoor pets, intellectual masturbation on the floor of the Senate, and of course the sensitive topic of privacy of husband's smartphone data in light of Pakistan Penal Code. But the prize I won for writing a tearjerker on a stray dog was on a stray dog who had forgotten to bark. I followed him for a week and drew parallel with unsung poets of our times. Thank you. Thank you, Haroon. Now we can go to the question and answer session. आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे, please raise your hand and keep the question brief. कोई है जो कुछ सवाल पूछना चाहता है? Okay. So sorry, sir, if the question comes straight. कहते हैं माशरे में फिक्शन नहीं होता तो माशरा मरना शुरू हो जाता है. Means there are so many problems when there is no fiction. तो इतनी मुश्किल जॉब, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जॉब क्या करते हैं और आई हैव विटनेस, इतनी मुश्किल जॉब के बाद कैसे ख्याल आता है कि फिक्शन ही लिखूं? Thank you, Ahmed.
फिक्शन का देखें, एक मैं आपको बता देता हूँ, तो जॉब जो मैं करता हूँ वो कंप्लाइंस का है और वो फाइनेंशियल क्राइम पकड़ने का जॉब है। उस जॉब में आप कहते हैं कि कई दफ़ा आपको स्पार्क मिल जाते हैं। अब एक हमने ट्रांजैक्शन पकड़ी, उसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को दिन में 5 दफ़ा गिफ्ट कर रहा है और 5-5 लाख की ट्रांजैक्शन आ रही है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी इस गिफ्ट टू माई वाइफ। So this is the spark I get from real life and that prompts me to write fiction. So corporate life में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। ये एक हमारे बॉस हैं जिनको आप शेयर करते होंगे, वो दिन के 3 बजे अपना कोट उतार के घर चले जाते थे और सारा डिपार्टमेंट ये समझता था कि अब ये किसी मीटिंग में गए हैं और वापस आ जाएंगे। इसी तरह एक और बॉस के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। उनके बारे में एक र्यूमर थी कि उन्होंने एक अपनी दीवार में एक ख़ास तौर पे ड्रिल में एक सुराख कराया हुआ है जिसमें वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि बाहर स्टाफ क्या कर रहा है। वो सुराख तो खैर कभी दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में र्यूमर अभी तक जारी है। थैंक यू हारून। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी, उनको देते हैं। Assalamu alaikum to all. Sir, my question is from you first and second from Mr. Azfar. Sir, first question is that कि आपने कहा कि आपने जो ये बुक लिखी है इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो ब्रांच से लिंक है और आपका भी जो स्टार्ट हुआ था कैरियर का वो ब्रांच से ही हुआ था। तो क्या आपका भी उस वक्त यही एम था, एम्बिशन था कि आपको ही प्राइम मिनिस्टर बनना है और सिस्टम चेंज करना है? एक सवाल मेरा ये है। और सेकंड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस्टर असफर। सर, आपने कहा कि जिस तरह मेरी जब तक कैपेसिटी है मैं जो है सिस्टम मतलब जब तक मेरी कैपेसिटी है मैं अपना वर्क कंटिन्यू करूँगा, लेकिन जब मुझे लगेगा कि सिस्टम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मैं बैक कर जाऊँगा। बट सर, डू यू नॉट थिंक कि हम अगर इंडिविजुअल बेसिस पे हमारा एम्बिशन होगा कि येस वी हैव टू चेंज द सिस्टम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, तो ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो वी कांट बी सक्सेसफुल एंड नॉट चेंज द सिस्टम। सो तब्दीली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर दैट। जी हारून, आप इफ़ यू वांट टू से समथिंग वेरी क्विकली जी। यस, ये एम्बिशन तो सब में, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर तो छुपा हुआ है, तो मेरे अंदर भी ये है। कभी दाव लग गया तो शायद हो सकता बन जाए। लेकिन देखिए, अंडरलाइंग चीज़ ये है, मैं बड़ा कन्विंस हूँ इस कॉन्सेप्ट पे कि आप अगर कोई भी पोजीशन बनते हैं, लेके जाते हैं, आपको नीचे अच्छे सपोर्टर स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में असफर के साथ बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं आई एम कन्विंस कि अगर आपका हार्ट इज़ एट द राइट प्लेस और अगर आप इमोशन से कोई काम कर रहे हैं तो सपोर्ट आपको नीचे मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू मेक द डिफरेंस। समहाउ वो इमोशन हम लूज़ कर जाते हैं एंड वी आर कंज्यूम्ड बाय हेट, और नफ़रत होती है कि दूसरे को नीचा करें। हेट से अपने आप को पाक करें और फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड हार्ट एंड हाउ यू लव योर फैमिली मेम्बर्स। यही आपकी सारी फैमिली और कंट्री है। थैंक यू हारून। असफर, आप जवाब कुछ देना चाहेंगे उनको? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, सिस्टम चेंज करने के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने अपनी एग्जांपल नहीं दी थी, मैंने एक अपने आप को कोट किया था उसमें। मैंने जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्वाइन किया और आज 3 महीने बाद अगर आप मार्केट से सर्वे करें, कई सौ इन्वेस्टर्स आए, इवन के बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ के जो सीनियर लीडर्स हैं वो कहते हैं कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेस चेंज हो चुका है। तो पहला चेंज तो ये है। दूसरा ये कि मैं एक आउटसाइडर था एक 300 लोगों के स्टाफ में। हमारे चारों सूबों में ऑफिसेज हैं और फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिस जो इस्लामाबाद में है। तो आज 3 महीने बाद मेरा जो पूरी टीम है, जो BOI की फैमिली है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। तीसरी बात कि हम एड हॉक पे काम नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में एड हॉक पे चलती हैं, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होती। जब तक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होती तो कभी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकती। तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उसके कुछ क्विक रिजल्ट्स भी आते हैं और फिर आप एक चीज़ लेके चलते हैं। एक्चुअली आपको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो तो वो हम कर रहे हैं। मैंने कहा ये था कि अगर सिस्टम उस जगह पर आके स्टकअप हो जाए कि जहां आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो आपको वहाँ पे बहुत देर स्टे नहीं करना चाहिए। जो लीडर का एग्जिट होता है ना, वो बहुत ट्रिकी होता है। अख्तर साहब, लेट्स हैव अ गुड हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर द राइटर। असफर एहसन साहब, who has taken time out from his busy schedule to be here, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, हमने बहुत कुछ सीखा। असफर एहसन, you have
तो लीडर को ये लग रहा है ना कि एग्जिट का टाइम अभी नहीं आया है, लीडर कहता है कि अभी 5 साल और होंगे. नहीं नहीं बिल्कुल ज़रूर. मुनीज़ा शमसी साहिबा, let's have some. And last but not the least, Arfa Sayeda Zehra sahiba. Thank you very much.